Salamat sa Ginoo kay daghan gihapon ta mga kaigsuonan. Ang ato mga igsuon diha sa likod, no? Naapay bangko diri sa tubangan, pwede man ninyo kung ganahan mo diha sa likod, pwede ninyo makuha diri, no? Aron makapungko mo mga igsuon og nindot, no? Aron nindot ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. By the way mga igsuon, ikapila na ron nga gabi sa atong seminar. Kapila na ron? Kaupat na ba? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Okay, kaupat. Dali rin panahon, no? So, ugma. Dayon, pagkasabado sa gabi, mo yung atong katapusan. Sumurag duha na lang kagabi, mga kaigsunan. Unya, ang inyong sityo dire, mamingaw na pod. Kay wala na tay seminar. Pero, samtang karon na pa to seminar, ato enjoy atong kagalingon mga kaigsunan sa pagpaminaw. Amen? O ato batyagon ang presensya sa Ginoo dinhi sa atong tunga. Di ba? Kay importante mga igsoon nga kita malipayon mga kaigsunan. Sa di pa ko magpadayon, by the way, ang ato karon nga paghatag sa mga pahalipay karon na lang inighuman sa akong sulti, no? Aron makahatag tag panahon dako-dako sa ato nga gitawag nga mensahe karon, no? Kunya ayo gyud mo biya kay para pagkahuman niini mo na dayon ang atong paghatag sa mga pahalipay. Ihapon mga igsoon ginaimbitar ta mo sa pag-share, like og tawag na to ani follow or subscribe sa atong Facebook page og YouTube channel nga giuluhan AMC or AMMC Kadasig Channel. Dayon pwede pud ninyo mga igsoon ma-search ang group na to sa Facebook. Pwede mo maka-add ana, pwede mo maka-join ana, no? Let's pray Calatrava, igsoon magtuon ta. No, kanang duha ka buok pwede nyo na masudlan mga kaigsuonan. Okay, maka-join mo diha. Kung naamoy mga gusto nga mga pangutana, pwede nyo ipangutana diha. Kung naamoy gusto nga idalas pag-ampo, pwede ninyo diha mapadala mga kaigsuonan. O pwede pod sa Facebook page nato, pwede mo ka-message dito mga igsuon para makita nato mga igsuon nga naa mo aktibo nga mga followers sa atong Facebook page. Okay? So, nini kagabion, malipayon ang Dios nagalantaw sa matagusan nato. O gusab, gina-welcome nato ang tanan o gipasalamatan sa panahon nga inyong gihatag sa matagusa kaninyo karon. Uban ng inyong bana, asawa ug mga anak, niagid mo ni ining tungura aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? So mga kaigsunan, sa inyo nakita ang atong may mga bahin din sa atong programa. Kaganiha, ang health lecture, nindot kayo may tungod sa UTI. Nasayod ta mga kaigsunan nga unsa ng UTI, pero delikado kana mga kaigsunan. Pasalamatan nato sa Ginoo nga naay mga lektura ingon ana pagpasidaan sa matag-usan nato, no? Nga gihatag sa atong igsuon si Sister Jeffsy Joan Pasagi, no? Usa ka maestra diri sa Calatrava 2 Central School. Ug unya inyong nabati katong duha ka buok manog awit nato. Father and son, no? Si Brother Aner Tumarong o ang iyang anak, no, kamanghuran, no, si Arn. So nindot kay mga igsoon nga magkuyog mo sa imong anak, no, uban sa pagkanta, pag-awit sa mga alawiton iya sa Ginoo. Og nakita niyo mga igsoon daghantang mga kaigsuonan diri sa kilid. Gikan ni sila sa iglesia sa Bagakay. Usa sila kasakyanan. Mga batan-on gikan sa Bagakay, no? Salamat kayo nga gipanguluhan sa ilang elder si Brother Randy Rabago, dayon sa ilang leaders, ilang mga young people si Sister Shendy, si Ma'am Nicole o guban sa mga kaigsuonan, mga kabatanunan didto mga igsoon. So ato silang gitagaag part nga sila gyud mo kanta diri mga igsoon. Nindot ang ilang awit, di ba? Kadto nagsulti sa usa ka garden sa Getsemani nga si Kristo nagampo sa siya ilansang. Dito pa lang sa garden mga kaigsunan, gaantos na siya kay ang iyang mga singot dugo na.
dili na parat nga singot, dugo na. Nindot mga igsoon ang misahe sa awit nga diin nagpahinumdum ka na to nga nagkinahanglan kita og Dios. Okay? So, daghang salamat sa atong mga batan-on gikan sa iglesia sa Bagakay. Ug niya pagyud kauban nato ang mga igsoon nato gikan sa iglesia sa San Isidro. Na sila diri sa likod Kauban sila mga batan-on tapos dito nag-ugyon rin sila tanan, no? Si gipanguluhan ni Brother Juanito. Si Brother Juanito na diri sa Tubangan. So muna sila mga igsoon ang mga kaigsunan na gikan sa Barangay San Isidro. Unya karon nagahimo na sila sa ilang simbahan dito. Malipayon ang Dios kay daghan ta nirong gabi una, di ba? So dili ni kay kining maong panahon na kita magtipon mga igsoon. Kung malangit kay gusto man gyud ta malangit. Magkita na gyud ta dito labaw sa tanan mga kaigsuonan, no? So sa gihapon gihapon nga welcome gyud ang matag usa ka uban nato. Sa mga kaigsuonan nato nga nagapaminaw bisan na sila mga puloy-anan, kami gihapon nag-imbitar kaninyo sa pagpaminaw nining mga pulungan nato karon. So humanata sa bahin sa maayong panlawas, karon bahin sa espiritu o bahin sa mga ikaayo sa atong espiritu, no? Nga kita sa atong pagtuo sa Ginoo mamalig-on. Okay? Kinsa may napalanginan sa pila ka gabi nga kita naghimo dinhi. Be sa kamot? Uy, gamay ra may napalanginan di ay. Kinsa wala napalanginan? Uy, wala pod. Okay, so daghang salamat mga igsoon. Pero atong pasalamatan ang atong barangay captain kanunay nagakuan siya, nagasuporta na to og sugot siya mga igsoon og aprobado niya dito ta sa Kalampisawan, Barangay Kalampisawan Covered Court. Maghimo ta dito og seminar then natay mga basketball games, no? Ang uban nga mga batanon ang taga dinhi sa takatim ang atong kontra na diha ay uban po nila siguro diha sana sila katim Bagakay og Kabungahan sa makatim na grabe Bagakay og Kabungahan sa katim. So kami diri sa Kalampisawan, diri Sitio Tisoy, daan na may team ni Remo mga pila to gali ka buok. Brad Dimas, 13 no? 13 ka buok. Na watch out muna mo kay na sila import ako. Okay. So muna mga igsoon nga kalipay nato nga nagtugot gyud ang kapitan. Og usa ka balita nga maayo nga diin malipayon usab ang tag-iya dinhi mga igsoon nakahimo ta sa maong activity. Wala man gyud mga kaigsunan mo salikway ingon ani kaysa ang atong mga kaigsunan basi unya og naay noon sa mga drugs, no? Mas maayo pa ingon ini mga igsoon at least maganahan ang mga tao nga magapaminaw. Okay? So nini kagabion sa di pa ta magpadayon, akong gihangyon tanan nga atong bation ang presensya sa Ginoo. Pinagis pagampo. Magaduko tas to mga ulo, piyongon nato to mga mata. Mahigugmaon nga Dios aniya kami sa imong tubangan. Nagatawag kami sa imong halan. Ipasagahay sa matag usa namo ang imong pulong. Ihatag kanamo ang imong kalam. Nga kami tanan makasabot. Kini makatawhan din ni Sitio Tisoy makasayod sa kamatuoran. Ug ang maayong balita makaabot nga na kanila. Ug busa kami Ginoo naghangyo kanimo. Nga ikaw magatawag kanila diha kanimo. Ug kami tanan magakalipay sa pagpaminaw ni mga pulong. Ug kami nagasalig nga ikaw motubag niini kay kami nagatuo sa pangalan ni Jesus nga moluluwas. Amen. Okay? So ato mga igsoon gihapon balik-balikon. Sumala pa sa atong natun-an, sugod pa sa sunugdan sa atong seminar, mao ni mga kaigsuonan ang niabot dayon sa ato nga pananaw. Kining nakita nato sa pinadayag 1 bersikulo 3. Ang tao nga mahilig magbasa sa pulong sa Ginoo, ang tao nga mamati, ang tao nga nagtuman mga kaigsuonan gitawag natog mga bulahan. Gipanalanginan. So busa mga igsoon, yung padre, bulahan ang mubasa. Nagabasa man tatanan. Sa basahon sa mga propesiya. Ug bulahan ang mamati. Namati sab kita tanan mga kaigsuonan. No? Ug labaw sa tanan kay naay nagabasa, naay namati, importante nga atong
tumanon. Kanang tulo mga kaigsunan ug ato nang himuon mahimo tang labaw pagyud nga bulahan. Kanang mayo kag bulahan usara na, pero mayo tag bulahan. Grabe na nga bulahan kay katulo na, no? Katulo na mga kaigsunan. So muna, bulahan ang nagabasa, bulahan ang mamati, bulahan ang magtuman sa naisulat niini, kay ang panahon sana haduol na, no? Haduol na mahitabo kining tanan. Sa atong nakita mga kaigsunan na mga panghitabo dinis kalibutan nga nagpasabot nga hapit na gyud ang katapusan. Pero naan niya tay tupiko niya na mga kaigsunan. Pero sa di pa po ko magpadayon ako gyud ni ipa-remind sa matag usa ninyo. Base unya nay kaninyo karon dinhi nga nagunahuna dira sama sa nasulat sa Galacia 4:16 nga inyong bation nga ako inyong kontra, ako inyong kaaway, ako inyong dumtan kay tungod nagtudlo ko, nagsugid ko sa kamaturan. Kung mao ka na mga kaigsunan, wala ko'y mahimo niya na. Kaya nasulti ng Biblia, basi unya ako mahimo inyong dumtan, mahimong kaaway sa panahon nga ako magsugid kaninyo sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord mga kaigsunan. Kaya niabot ang pulong sa Ginoo may balita dinhi sa inyong lugar. Og kamong tanan mga kaigsunan nagmadasigon og malipayon. Pero mga kaigsunan sa ako nakita pagsugod pa lang hatod karon. Smiling kayong mga kaigsunan. Kung sa kuan pa na primero siguro murag napay something sa atong kinabuhi. Pero karon ikaw pat na gabi nakita nako murag inspired na tanan. Nagmadasigon kay ano nigaan ang paminaw samtang nagapaminaw, nagapamati, nagabasa sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. So muna mga igsoon nga malipayon jud ko nga makita mong tanan sa matag gabi nga nana. Ang atong tunan karon mga igsoon kini mao ni I am. Unsa man ning I am sa Cebuano? Kung atong sayuron mga igsoon, ang titulo sa atong pag-istoryahan I am sa in English, pero sa Cebuano ako mao. Ako mao ako. Okay? Ako, mao, ako. Kinsa man ni ako, mao, ako. Nagpasabot mga igsoon natin sa ubos, Jesus is more than enough. Ang pagkabalo nato kang Jesus is more than enough. Labaw pa kay sa uban nga mga butang. Labaw pa sa atong nasayran nga ikaayo sa atong kinabuhi. Ang pagkabalo nato ni Jesus, labaw pa sa tanan nga atong nabalaan ug atong na batyagan. Muna mga igsoon niingon, I am. Ako, mao, ako. Naay 7 ka mga I am sa Biblia. Naay 7 ka buok mga kaigsuonan nga nasulat nga nag-ingon, ako, mao, ako. Kinsa man ning ako, mao, ako. Mingitag ako, mao, ako. Sa tanan nga nahitabo sa tibuok kalibutan, mao siya. Sa tanan nga pagsugod sa kalibutan, mao siya. Sa tanan nga mutapos sa kalibutan, mao siya. Munang iyon, ako, mao, ako. So, tiyanda mo mga kaigsunan. Sa wala pata, gihuna-huna sa atong ginikanan, naanata sa huna-huna sa Dios. Wala pa nag-abot ang atong ginikanan, aron kita mamugna nila sa tiyan. Pero kita naana sa unsa? Sa huna-huna sa Dios. Kabalo ang Dios, mga igsoon, ug unsay atong dangatan pipila ka adlaw. Kita ba mosalig niya? Kita ba mosalikway niya? Kita ba mudawat niya? O kita ba mobalibad niya? Nasayod ang Ginoo niya na mga igsoon. Pero sumala pa sa itong pagtuon, dili mamugos ang Dios. Kung dili ka, dili. Magsakit bang tiyan sa Ginoo ug dili ta musimba niya? Murag di man no? Sakit yung tiyan. Murag di gyud. Maglabad ba yung ulo ug walay musimba niya? Di gyud. Wa man siya unta nagkinahanglan nato mga igsoon. Pero ato na tay topic ni ana unya mga igsoon. Pero karon atong sayuron kinsa ni ang maong I am. May ngitag I am, but pasabot di ay siya ang tag-iya sa tanang butang. Lakip ikaw, lakip ikaw, lakip ako, lakip kitang tanan. So asa man ta? Wala tay iskapo. Wa tay padulngan mga kaigsuonan. Maura gyud na. So ang ato mga bata murag
perti man nilang saba, no? Itong iyon sila. Okay? Kinsa man ni ang ako, mao ako. Dunay 7 ka buok na sulti ni Kristo nga siya, mao siya. Or ako, mao ako. Una, nagingon sa Juan 15:1, ako ang matuod nga punuan sa paras. Unsa maning paras? Kinsa nakakita niya nga bunga mga igsoon? Unsa na nga bunga? Unsa ni siya? Unsa ni siya? Grapes, no? Oh, siya ang punuan sa paras. Paras din na sa Cebuano mga igsoon. Og ang akong amahan mao ang tig atiman. Oh, siya ang punuan sa paras mga kaigsunan. Sanay paglitok ana paras or paras. Oh. So, but pasabot siyang punuan. Ingon diha, ako mao ang matuod nga punuan sa paras. Ngano man mga igsoon? Ingon dire, ang akong amahan mao ang tig-atiman. Bersikulo 2, putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga og pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. No? Yun na mga igsoon, katong mahilig magtanom. Example, nagtanom tag lubi. Kung ang lubi mga kaigsoon na itong gitanom, mamunga. Di ba malipay ta? Pero kung ang lubi nga itong gitanom mga kaigsunan, di mamunga. Kung saan itong imon? May pagato na lang putlon. Kaya wa mang gihapoy gihatag nga bunga. Ingon na mga igsoon. Versikulo 3, nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Mga igsoon, nakabati na ta sa mga pulong, sukad pa sa unang gabi din eh. Ngayon na rin mga igsoon, kita nahinluan na pinaagi sa mga pulong nga gisulti kanato. Sultihan ta mo mga igsoon, dili ni ako nga nakigisurya ninyo karon. Dili ni ako nga mao'y nagsugid kaninyo sa mga pulong sa Ginoo sa maayong balita. Ang nagsugid kaninyo mga igsoon, way lain kundi ang Dios mismo. Mao siya ang nagpahayag mga igsoon sa kamatuoran karon. Mao na nga niyon diri nahinluan da kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. But pasabot mga igsoon, kitang tanan gitriman, kitang tanan mga kaigsunan diha nga mga sanga sa Ginoo. Iyan ang gikahinluan. Kaya naman matod pa sa 4, Juan 15:4, magpabilin kamo kanako ug ako magpabilin ka kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kun magpabilin kini sa punuan. Nasabtan na to mga igsoon. Human na to nga nadawat ang pulong sa Ginoo, kinahanglan nato magpabilin niya. Dili ta mo ngayong mga igsoon nga human na to nadawat, wala na dayon ipalapos sa tong pikas dalungan. Wa na dayon. Atong una-unahon mga igsoon nga kung magpabilin kita sa Dios, kita mamunga og daghan kayo. Og nindot nga mga bunga. Kay bantayan nato mga igsoon. Si Kristo siya ang punuan, kita mga sanga. Kay kung dili ta mamunga unsaon ta? Pamutlon ta. Lisod mga kaigsunan, ug di ta magpabilin sa punuan. Si Kristo mao ang atong punuan. Okay? Unya kita magpabilin kaniya. Versikulo 5, ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga, ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya mamungag. Usa, duha, tulo. Usa gisulat? Mamunga og daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Mga igsoon, kung ang punuan gani putlon, mabuhi pa na siya? Di na. Mamatay o di ba ka isugnod. Busa mga kaigsunan, ningon si Kristo, pabilin mo na ako. Kay kung dili mo magpabilin ako, wa mo'y pulos na, putlon mo, gunya, idangilag na lang. Kay wa mo'y
kapuslanan. Kay ingon diri, kun wala ang Dios, wala ako, wala kamoy mahimo, mga kaigsuonan. Kinsa may gatuon ini? Kanang usahay magampo ta Ginoo. Dako na magyugay na akong problema. Murag di namang gihud na ako ni kaya. Usaon naman gid nako Ginoo. Unya mayon ta dayon Ginoo, wala ko'y mahimo kung wala ka. Tabangi ko. Mao ni mga igsoon nga nasulat din sa 1:15. Kung wala ta sa punuan, wala tay mahimo. Mao na mga igsoon nga ang pulong sa Ginoo din higyod. Kay gusto sa Ginoo kamong tanan magpabili niya. Aron kamong tanan mamungag daghan. Mamungag daghan. Unsay pasabot ani mamungag daghan? Maghimo og daghang mga maayong mga butang. Abi niyo mga igsoon, kani pagpangwali sa pulong sa Ginoo, gisulti lang ninyo. Iniguman ani ron kani si manaha. Musulti mo sa uban. Yang uban nga nakabati na po, musulti na po sa pikas. Murag networking. Ugon niya mga igsoon, ang atong kinaiya, atong kinabuhi, mabungahon. Mabungahon, mga igsoon, sa maayong buhat. Napagyod, ikaduha nga ako, mao ako. Ikaduha nga sulti ni Kristo. Juan 6:35, si Jesus mayon kanila, ako mao ang sana? Tinapay sa kinabuhi. Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili na gayud gutomon ug ang muto kanako dili na gayud uhawon. Mga igsoon, sultihan ta mo. Nag-angkon si Kristo nga siya ang punuan, kita sanga. Kung walay punuan, patay ang sanga. Ikaduha, nag-angkon si Kristo nga siya ang tinapay. Kung may tinapay, makakaon tarong gabi dili. Kung may mga pagkaon, mabuhi ta dili. Kapila man ta mo kaon sa kadlaw. Katulo, napay snacks. Kalima, sa matulog, kaunom. Painit pagbuntag sayo. Kapito, di ta mabuhi og walay kaunon. Pero ningon si Kristo mga kaigsunan, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Kung modol kita kaniya, dili na kita pagagutomon. Og ang moto kaniya, dili na kita unsaon pagawahon. Pagkanindot ana mga igsoon, muna akong gipangita. Muna akong gipangita. Kay wala lang gyud tay kaon-kaon, no? Wag gyud problema. Kaon ra may problema. Kay wala kanang di lang gyud tagutomon, no? Wag gyud problema, di ta uhawon. Wag gyud problema. Mura man gina atong kon kada adlaw na lang gyud tay makaon. Unya need man nato, mo man natong gikinahanglan. Pero ingon sa Ginoo, siya ang tinapay. Kung kita mga igsoon modul kaniya, dili tagutomon og kita mutuon niya, dili pag-ahon. Moabot ang panahon sumala pa sa Amos 8:11. Moabot ang panahon nga dunay gutom. Unsa man mga igsoon nga gutom. Atong bantayan mga kaigsuonan. Kay kanang tinapay sa kinabuhi muna ang mawala unya pila ka adlaw. Juan 6:36, gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mo tuo. Muna problema mga kaigsunan. Niya na ta dinhi. Nagwali na tas pulong sa Ginoo. Ang dakong question mark is di gyapon ta mo tuo sa Ginoo. Kahi pag yun nga tong kasing-kasing gitawag ta sa Ginoo pero dili ta andam nga moabli sa tong kinabuhi aron pasudlo ng Ginoo. Problema mga kaigsunan, usbon ako basta wala ta sa Ginoo, gutumon kita. Basta wala ta mo tuo sa Ginoo, pag-aahon kita. Bersikulo 37 nagingon, ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako ug ang muari kanako dili ko gayud isa likway. So diyan mo mga igsoon, kung naulaw mo sa Ginoo, ayaw ka naghuna-hunaa nga moingon kang Dios mo silot kanimo kay tungod sa imong sala. No. Kung ikaw unsa ka dako ang imong sala, bisag unsa ka pulang imong sala sumala sa Isayas. Kung ikaw mo duol kaniya, mga igsoon, ingon sa Ginoo, di gyud niya unsaon.
isa likway. Bisag makasala pag yun usab. Ang Ginoo di gyud mga igsoon muundang sa pagigugma natong tanan. Mauna nga ingon niya basta muduo lang dili niya isa likway. Pagkahuman nga siya danog si iba nakasala. Unsay tubag sa Ginoo? Unsay sulti sa Ginoo? Ang tao nagpakasala man. Ning supak man sa iyang sugo. Unsay ingon sa Ginoo? Wa na ko'y mahimo. Ang muduol na lang nako, ako. Ang dili muduol nako, dili ako. Busa mga kaigsunan mo iyo ko ninyo, sa kadaghan din sa mga katawan sa sityo, tisoy, pero ni ay mga katawan sama ninyo nga nagduol sa Dios. Amen? Kay kamo mga kaigsunan nagapili sa Dios, mga igsoon. Kay nasayod kamo ning pulunga nga si Kristo nagpromisa nga kung kita mo duol kaniya, dili gayud ta niya saon. Salikway. Atong bantayan mga kaigsunan, Mateo 4:4. Si Jesus nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang. Unsa day pagpasabot sa Ginoo sa iyang sulti nga siyang tinapay sa kinabuhi. Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Bot pasabot si Jesus mao ang pulong. Juan 1:1 sa ingon diha, sa sinugdan mao na ang Dios. Sa sinugdan mao na ang pulong. Ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong Dios. Bersikulo 14 sa Juan 1. Masabda nato, ug ang pulong natawo sa unod mao kana si Kristo. But pasabot mga igsoon ang gisulti diri nga siyang tinapay sa kinabuhi. Siya ang pulong mga igsoon tanawa. Kisa nakakita sa Biblia. Ang Biblia gipakita sa picture nga usa ka tinapay. Lami kaunon. Kay kini siyang Biblia mga kaigsunan, mao ni siya ang atong pagkaon espirituhanon. Kanang mayon ko nga kalami man gyud di na lang ta mangaon. Mahitabo gina mga igsoon. Kay kung magtuta sa Ginoo sa langit, wala nay gutom-gutom. Wala na. Wala nay problema. Wala nay uhaw-uhaw. Wala na. Wala na tay problemahon mga igsoon. Ang atong himon lang mga igsoon, sumala pa sa pinadayag 1:3, bulahan ang nagabasa, bulahan ang nagapamati, ug bulahan ang nagtuman niini. Kay ang adlaw sa katapusan moabot na mga kaigsunan. Tanawa, siya ang pulong sa kinabuhi nga atong gikinahanglan. Kapilat ta mukhaon, 7. Dalapas naks. Pero sa pulong sa Ginoo, naabatay panahon. Mga igsoon, tagaan na itong panahon, kining pulong sa Ginoo. Kay kining mga pulong nga, gipadala ni sa Ginoo, aron kita mahimong mabusog, espirituhanon, tambal sa atong mga problema sa kinabuhi, pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Dayon, adto ta sa ikatulo. Adto ta sa ikatulo. Nga nagsulti, nga ako mao ako. Juan 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. So usbo na to mga igsoon. Basahon na to tanan, kita tanan. Ready? Sing. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Praise the Lord mga kaigsunan. Si Kristo mo'y atong dalan. Kini atong gihimo ron, sakto ni nga dalan. Ang sayop nga dalan kung wa ta dinhi. Kani nga atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, mao ni ang kamatuoran. Si Kristo mao ang kamatuoran mga kaigsunan. Siya mao ang nagigugma kanatong tanan. Kay siya ra ang dunay naghatag kanatong kaluwasan. Og siya ang kinabuhi.
Muna di kita mahadlok mga igsoon nga mamatay ta kung naalan tay Kristo sa atong kinabuhi. Nakainom sa pandemic. Naara mo ato dire. Nga nagunsa mo dire. Naara mo sa balay, di pwede mo gawas. Madahan, naara mo pwede mo gawas dire God. Nay kabantay. Hari lang pa-highway, kay pa-highway mo, patay, nagdakop dito. Dito, di gimi kagawas dito. Kay dugay-dugay, ay pulis. Nya, lisod kayo. Di ka mo salig kuno, kay naisakit. Pero abin nyo mga igsoon, timing dito, giubo ko. Wala, unsa naman yung giubo naman ko, mamatay naman siguro ko, ani. Ay, di na ko katulog mga igsoon. Patay, COVID na ko. Nya, i-quarantine ko, ani. Mingon ra ba sila sakit kuno kayo kanaon diri sa ilong tuslukon sa ilong or sa baba. Wa na lisod na gi kayo. Pero abi niyo mga igsoon unsa akong gihimo? Kung anong pila ka adlaw di mo ko katulog, masige di mo ko limbag-limbag. Sa akong katre di na mo ko katulog. Nadugay gibutang nako sa akong una-una. Nganong mahadlok man ko mamatay? Nga nagpromisa man ang Ginoo nga siya ang unsa? Kinabuhi. Nganong mahadlok man ko mamatay? Nga kabalo naman ko sa dalan. Kabalo naman kus kamaturan. Ano man? Si Kristo namatay, nabanhaw. Put pasabot, siya pod unya. Kung mamatay ko, iya ko unsaon. Banhaw. Kay wala siya nabanhaw. Di po ta mga banhaw. Si Kristo gani nabanhaw. Put pasabot siyang example nato mga igsoon. Siya ang dalan, siya ang kamaturan, ug siya ang kinabuhi. Nabay gisol diri, walay makaadto sa amahan kundi muagi kanako. Nabay laing agian nato para maadto ta sa amahan. Nabay lain. Ang uban mga kaigsunan maingon, muagi ta sa tong pastor, muagi ta sa tong pare, muagi ta ni Maria. Wala ma-record sa Biblia mga kaigsunan nga naay laing tao makaluwas nato. Kundi si Kristo lamang sumala pa sa buhat mga igsoon. Walay laing ngalan nga makaluwas sa matagusan nato. Kundi sige sa lang si Kristo. Kung dunay makaluwas nato, way lain si Kristo lamang. Dili ang imong pare, dili ang imong pastor, dili ang imong amahan, dili ang imong amahan, dili ang imong mga anak, dili ako. Dili bisan kinsa makaluwas dato. Ang makaluwas dato mga igsoon si Kristo. Ingon niya, walay makaadto sa amahan kundili makaagi kanako. Muna ko magampo ta mga igsoon. Butangan ginatos katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hangyo ta sa Ginoo. Dahil butangan nato sa katapusan, kining tanan gusto na mong imong tubagon sa pangalan ni Jesus. Amen. Walay kilaing gisulti sa Biblia mga igsoon nga makaluwas nato. Bisag ato paning bali-balihon mga igsoon, dili makaluwas nato bisan kinsa, bisan si Maria, bisan pare, bisan kinsa diha, pastor uban pa, walay makaluwas. Kita ug ang atong Dios lang mga kaigsoon, si Jesucristo nga atong gituuhan, mao ang makapadala nato ngadto sa unsa? Sa amahan. Hapag yun mga igsoon. Ikapila nun Kaupat, ngayon, si Kristo, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Kani mga igsoon nga istorya. Bisan sa kamatayon daugon sa Ginoo, kay siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Juan 11:25 si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mutuo kanako bisan tuod mamatay, maunsa? Mabuhi. Sultihan ta mo mga igsoon. Unang to Tesalonica 4:16. Si Kristo inugbalik niya, wala say laing tawgon kundi kadto nangamatay nga dunay pagtuo kang Kristo. Kinsa mayang manahon? Katong tuwa sa lubnganan nga naay pagtuo ni Kristo. Wala say pangitaon mga kaigsuonan. Nga lain nga tao nga iyang pagabanhawon katulang nagatuon niya. Kung mamatay ta nga wa kadto kita kang Kristo, problema gyud na mga igsoon, di gyud ta banhawon ni Kristo. Asa man ta makakitag pagtuo? Inughawa na to dire. Mapandol lang ta diha. Madagma ta kita na tagpagtuo. Juan 20:31. Unsa gisulti? Kini nga niya gisulat
aron kita makakaplag og pagtuo ni Kristo. Nga nianang atong pagtuo mahimo kitang unsa? Pagtuo sa iyang ngalan mahimo kitang mamaluwas. Juan 20:31. Isulat ninyo mga igsoon ang teksto para ma-review niyo sa inyong balay. No? Muna importante mga igsoon. Iyon si Kristo, ako mao pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Kay kung kita mga igsoon mga matay, basta nagatuo kita kang Kristo, kitang tanan mga igsoon, mga buhi ug mga banhaw. Apa gyud mga igsoon isulti ni Kristo. Ako mao ang maayong magbalantay sa karnero. Naganumdum ko mga igsoon, kinsa may wakasulay diri nga nahadlok. Ang kining kahadlok maoro ba gini sukwahi sa pagtuo. Pagtuo og kahadlok. Di ba? Kung nagtuo ka sa Ginoo, di ka mahadlok. Kung doon na kay kahadlok, wa ka gatuo sa Ginoo. Kinsa man diri wa kasulay nga nahadlok. Nakinamdam ko mga igsoon, istorya ni sa unang panahon, pero ako rin isulti ninyo. Naay gamayng bata, paminaw mo ha, istoryahan ta mo. Gamayng bata, unya sa gamay pa, gitudluan siya sa iyang mamag papa nga, anak, kung magkaon gani ka ha, kinahanglan ka magampo sa pagkaon, sa kamukhaon. Unya, maingon din ng inahan, okay, tudluan takaw sa pag-ampo, close your eyes, anang kamot, dayon pray. Maingon din, Jesus, thank you, bless this food, amen. Diba, sayo na kayo sa ulhon, oh. Ngayang bata, gisa ulo, Jesus, thank you, bless this food, amen. Kada kaon yun, Jesus, thank you, bless this food, amen. Nagdako ang bata nga, maurag yun sa ulo, Jesus, thank you, bless this food, amen. Hantod ang bata nga nag-eskwela na elementary, maurag yapon na bahuan, Jesus, thank you, bless this food, amen. Memorize ang pag-ampo. Memorize ra gyud. Karon kay niabot na siya ning tako na gyud siya, nag-high school. Pagkaingon nga, high school na siya, ning senior high school abe, karon mga igsoon kay naglakaw siya sa ngit-ngit. Siya ra man usa. Ambot tinod ning abat. Nay abat tula. Na uy nabi ang yawa. Ang yawa sa una sa langit biya na siya, nya gihulog sa kalibutan niya na siya dire. Yang trabaho dire. Nay abat. Nagtugpa siyang tubangan. Unya kay nakainom mo siya mayon siya, kinanglan biya mag-ampo basta na ay abat. Nyon sa man kay wa man sila ay nasa ulo. Pagpiyong niya siya, patay na niwa nagyug ko kabalon sa kung iampo ani ron kay moro gyud to nasa ulo. Ning ampo gid sa mga igsoon ni isa, Jesus. Gakurog, thank you. Bless this food. Amen. Pagmata niya sa unang muka, pikas, uy, wala nang abat. 30 hadlo ka, kay sobra pa man ning abat, mukha mag-abat, kay Jesus, thank you, bless this food man. Moto mga igsoon, kitang tanan makabatyag og kahadlok. Sukwahi sa pagtuo. Pero bantayan nato mga igsoon, ingon diri sa Juan 10:14 ngadto sa 15. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Padayon na to mga igsoon. Nakaila ako sa akong mga karnero. Ug ang ako mga karnero nakaila kanako sa mga akong amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa akong amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Amen. Kinsa man ni mga karnero mga igsoon sa Ginoo? Kita. Iyon ni Kristo, ako mao ang maayong magbalantay sa karnero. Kita mahadlok mga igsoon. Kung naan na tong Ginoo, doon na tayo pagtuo. Nganong mahadlok man ta? Nganong mahadlok man ta mga kaigsuonan? Dili ta mahadlok. Ato ipakita mga igsoon nga niya tay Dios sa itong Ginoo. Sultihan ta mo mga igsoon. Sa panahon nga inyong dawaton si Kristo nga inyong manuluwas, sa panahon nga si Kristo inyong kinabuhi ihatag nyo kang Kristo, sultihan ta mo mga kaigsuonan, ang inyong kinabuhi dili na masayo ningon ani. Daghang mga pagsulay mo abot sa iyong kinabuhi. Kontrahon kamo sa daghang mga tao.
Dumtan kamo sa uban. Ang uban kanato ibanlog dito sa prisuhan. Ang uban mga kaigsunan patyon. Pero sultihan ta kamo mga igsoon. Atong una-unaon nga duna tay magbalantay ang Dios mismo. Sa panahon nga atong dawaton si Kristo diha sa iya sa atong kaluwasan, kwaon nato siya nga atong personal manluluwas mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi kontrahon sa kalibutan kay naay kaaway nga maong yawa. Ang ato sigurong amahan or ang atong inahan masuko nato. Ang atong asawa masuko nato kay gidawat nato sa Kristo sa atong kinabuhi. Ang atong bana masuko nato. O bitaw na mga igsoon, kung mahimo naagyod ang inahan, amahan ug mga anak. Or ang atong mga kaliwat masuko nato kay tungod nagdawat ta ni Kristo sa atong kinabuhi. O ang atong mga igsoon, mga higala mo sa likway nato. Or yaga-yagaan ba ta mga kaigsunan? Pero ang sulti rin nindot kay ni Kristo, nakaila ako sa ako mga karniro. Mga igsoon, sultian ta mo. Wala pa ta nakahimog seminar, kabalo na ang Ginoo nga morning mga dagwaya mo attend. Amen? Kaila sa ninyo. Kaila sa nako. Kaila sa natong tanan. Ang labing importante kinailhan taniya. Atong una-unaon mga igsoon, sama atong babae nga buang-buangon. Nga wala na'y, unsa kito? Suga. Pag tuktok sa pultahan, ang tubag sa Ginoo, kinsa man mo, wa ko makaila ka ninyo. Pero niyon diri, ang akong mga karniro akong nailhan. Ug unya nakaila sila kanako. Sama nga ako nakaila samahan, kag amahan nakaila kanako. Mao nang sulti kang Kristo mga igsoon. Ug si Kristo naghatag og promesa sa matag usa kanato. Kaysa maatumayo magbalantay, ako andam sa pagbakamatay alang sa ako mga karniro. Kinsa man diri kasulay sinuhulan sa bisag pagbantay sa kanding. Kung dili na ato ang kanding, niya na ay miligro atong kinabuhi. Asa man po nato mga igsoon, luwason, di bitaw na ato sinuhulan raman ta diha. No? Pero kini si Kristo mga igsoon tanawa, iyang gikugos ang iyang karniro, kay nahigugma siya mga igsoon sa iyang karniro. Niya pa yun, ako mao ang pultahan. Juan 10:9, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya ug makakaplag siya masibsib. Si Kristo mao ang pultahan nga ato agian. Aron kita maluwas mga kaigsunan, moagi ta ni kinsa? Ni Kristo. Musulod ta sa iglesia, moagi kita kang Kristo. Sa atong pagbasa sa Biblia, moagi kita kang Kristo. Tanan sa atong kinabuhi, moagi kita kang Kristo. Kay siya ang pultahan. Walay lain mga igsoon. Sumala pa sa konsulti ganiha. Yang may aging gabi. Mianhi ako, mianhi kami, dili sa tungod sa relihiyon. Mianhi kami tungod sa pulong sa Ginoo. Dili mga igsoon, wala may labot, wala tay labot anang mga relihiyon. Bisag unsang relihiyon ta, wala tay labot ana. Kaya ang atong gituuhan usara, ang atong ginasalikan usara, ang makaluwas nato mga kaigsunan usara. Walay bisan kinsa makaluwas ka nato. Walay pare, walay pastor, walay amahan, walay inahan, walay anak. Walay bisan kinsa mga igsoon nga makaluwas ka nato. Kita ug ang ato radyong Dios mga kaigsunan mao makaluwas ka nato. Hiyang pagidiri ni Kristo ingon niya, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Juan 8:12 nagingon, unya si Jesus mingon na usab sa mga Parisiyo, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na gayon maglakaw dias kangit-ngit kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Mga igsoon, moto nang utana ko ninyo. Sukad sa atong unang gabi diri hantod karon, kinsa may gipanalanginan, buot pasabot mga igsoon, kinsa may nahayagan. Kinsa man karon nga nakabatyag og paggagaan sa kinabuhi. Di ba kita? Atong gikalipay kini mga kaigsunan. Kay si Kristo mao ang
kahayag. Tugutan ba ninyo si Kristo nga mayong kahayag sa iyong kinabuhi? Tanaw na ito mga igsoon ng kahayag. Tanawa. Mataguan ba gud ning kahayag sa kangit-ngit? Pwede ba nato niyang kahayag ato na lang ning ibutang sa ulo? Ato ibutang sa ilok? Ato ibutang sa tiil? Nga dili matikitan? No. Kung naay kangit-ngit ug unya naay kahayag, dili gyud na mataguan ang kahayag mga kaigsuonan. Muna nga si Kristo mga igsoon nagpasabot nga siya ang kahayag. Kung mutuo kita kaniya, musunod kita kaniya, wala ta nagalakaw dias kangit-ngit, kundi kita dunay kahayag sa kinabuhi. Tuguti si Kristo mga kaigsuonan nga modan-ag sa imong kinabuhi karon. Tuguti ang Dios nga muhatag og kalipay sa imong kinabuhi. Muhatag mga igsoon og kalinaw sa imong kinabuhi. Tuguti siya nga mutandog sa inyong kasing-kasing. Kung naay mga pulong sa Ginoo nga nindulot sa tong kasing-kasing mga igsoon, ayaw pagahia ang inyong mga unsa kasing-kasing. Dawata siya mga kaigsuonan. Dawata siya. Kay si Kristo ang tanan sa imong kinabuhi. Bisan asa ta moadto mga igsoon, si Kristo gyud. Kung bato, naay nasulat sa Biblia, si Kristo ang bato nga pangag-ang. Tanan dinis kalibutan nagpaila ni Kristo. Asa man ta moadto? Bisan ang atong kinabuhi, iya ni Kristo. Mga igsoon, watay padulngan. Watay rason o dili ta mo pili sa Ginoo. Busa mangiyon ko ninyo, tuguti ang Dios muhatag og kahayag sa iyong kinabuhi. Karon ug karon dayon, dawata ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Ayaw pagahi ang inyong mga kasing-kasing. Kung anay ang pulong sa Ginoo nagatawag kaninyo, duol ka mo mga kaigsunan. Ayaw pagpanuko, ayaw kaulaw, ayaw kahadlok. Kaya ang inyong gituuhan, unsa? Ginoo. Ginoo mga kaigsunan. Ato nakita ang 7 ka buok nga nagsulti, ako mao ako. Una, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ako ang kahayag sa kalibutan. Ako ang maayong magbalante sa karniro. Ako mao ang pagkabanaw kinabuhi. Ako mao ang pultahan. Ako mao ang dalan o ang kamaturan. Ako mao ang sa gani, maayong punuan sa paras. Brother Jay, nato yung music. Atong hangyoon si Sister Chuna sa iyang awit. Masiguro nato ang atong kaluwasan mga kaigsunan. Sister Chuna, masiguro ang kaluwasan. So muna mga igsoon, samtang kita magahulat sa mga awit, ang Dios nagatawag sa matag usa ka nato karon. Ani ako mga kaigsoon nagatindog sa iyong tunga. Kanta na ko? Sa akong pagsulti kaninyo mga igsoon, sa akong pagtawag kaninyo, dili kana gikan kanako. Ang Dios mismo mga igsoon may nagtawag kaninyo. Nga kita mo dool kaniya mga kaigsunan ug unya atong ihatag ang atong kinabuhi. Nagingon din ni mga igsoon sa Salmo 23:1, ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako. Buot pasabot mga kaigsunan ang atong kinabuhi ihatag nato sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo ang atong gialagaran, wala na nakulang kanato. Wala na talakilangan pa. Munang ingon mo igsoon, Jesus is more than enough. Samtang tamaminaw sa mong awit mga igsoon, ato hinuklugan ang iyang mga pulong. Ang Ginoo naghatag ka na itong panahon karon sa pag-usad sa atong kinabuhi. Siguruhon nato ang atong kaluwasan. Masiguro mo ang langit kung si Kristo ang salika. Uban ka niya maghari hangtod sa way katapusan. Kung si Kristo imong handog, hatagan kaniyag paglaom.
ang pagpaabot niya, kinabuhing puno sa kalipay. Kung si Kristo Si Kristo mga kaigsunan, aniya karon sa atong tunga. hatagan ka Talipay siya nga nakakita kanato ang naminaw sa iyang mga pulo. ang Siya karon nagaagda sa matag usa nato. Nga muduol kita ngadto kaniya. Atong ihatag ang atong kinabuhi mga igsoon kaniya. Akong gihangyo kung kamo may sugon mga igsoon, ngayon ipakita karon. Praise the Lord. Kaniya tayo mga igsoon nga andam nga mahatag silang kinabuhi sa Ginoo. Kung nagduwa-duwa ikaw, igsoon, siguro mong kalipay, huna-huna nga ang imong kinabuhi ang Dios tagian ni ana. Gipanalanginan ikaw, gitagaan kag maayong lawas. Ayaw pagkahiya ang imong kasing-kasing. kaugma Ako magaingon, kung wala ang Ginoo naghatag kaninyo kaluwasan karon, kung nabatsagan ninyo mga igsoon nga ang Ginoo dili ninyo Dios, mabilin kamo sa pagpungko. Dili kamo ani din eh. kung si Kung inyong nabatsagan og nabati diha karon sa inyong kasing-kasing, nga wala ka mo nagkinahanglan og Dios ug wa ka mo nagkinakaluwasan, ayaw mo gani. Pero kung ang inyong tinguha mao ang pulong sa Ginoo, mao ang pagpaminaw siyang pulong, mga igsoon diri, pwede ikaw makaduol. Ayaw tuguti ang yawa magalibog sa imong kasing-kasing una-una. Ikaw gitawag ni Kristo karon. Samtang si Kristo nagtawag kanimo nakabati ka. Pero sa imong imon, muhawa ka, mupalayo hinuon ka. Mga igsoon, ayaw ipakita nga ang Dios maglantaw nga nasubo kanimo. Paning kamuti, mga igsoon, nga ikaw mahimong kalipay sa Ginoo. Karon niya kini makatawhan. Andam nga maghatag silang kagalingon. Natay mga igsoon sa likod. Andam ba mo, mga igsoon, nga ipakita ang inyong pagtuo sa Ginoo. Pinagis pagduol din eh. ang pagpabot Kung wala ka mo nagkinahanglan kaniya, pwede ka mo magpabilin diha. Daghang salamat. Praise the Lord mga kaigsuonan. Praise the Lord. Kinsa karon nagato nga si Kristo ang tanan sa atong kinabuhi isa kamot. Salamat mga kaigsuonan, halipay ang Dios naglantaw nato. Karon tumura ang langit bukas mga igsoon. Nagadawat ka nato. Ingon sa atong nabasahan sa pulong sa Ginoo. Kung kita magaduol kaniya dili taniya pag-ansaon isalikway. Kini sa kapaagi mga kaigsuonan nga kita magpaduol sa Ginoo. Nalipay ang Dios sa imo. Nalipay ang Dios sa inyuha. Nalipay ang Dios kanatong tanan. Malipayon taron mga kaigsuonan kay ang Dios kauban nato. Hinaot pa nga kitang tanan sugod karon magpabilin diha sa Ginoo. Karon ako nagaawhag. Kinsa karon ang magmaisugon nga magpakita sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Nga gusto gyud ninyo siyang dawaton sa inyong kinabuhi. Ug inyo sang himuon nga manuluwas yung kinabuhi. Pwede ka mo mga igsoon diha sa inyong gitindugan makalakaw og dinhi sa atubangan. Kung gusto ninyo ipakita gyud nga si Kristo inyong gidawat nga inyong personal nga manluluwas. Ipakita ka na pinagi sa pagmaisugon sa paglakaw mga igsoon o pag-anhi diri sa tunga. Daghang salamat. Salamat mga kaigsuonan. Salamat. Naapa ba? Kisa tong andam nga mudawat ni Kristo nga iyang personal manluluwas. Daghang salamat. Diri mga kaigsuonan sa tubangan. Diri. Ayaw mo kaulaw. Kung kana para sa Ginoo, himuon nato mga igsoon. Himuon nato. Thank you. Muni mga kaigsuonan dinhi sa Sitio Tisoy. Nakita nato mga igsoon. Sila gipakamayo sa Ginoo, gitagaan sa iya mga pulong o giubanan sa pagpanalangin. Mga igsoon, sultihan ta mo. Ang tao nga gipanalanginan sa Dios walay rason dili mo salig niya.
Ang tao nga gipanalanginan sa Ginoo, walay rason nga di mo alagad niya. Ang tao nga wala gipanalanginan sa Ginoo, katurang mga nangamatay nga mga tao wala dinhi karon. Pero karon mga kaigsunan, nakita nato ang matag usa. Nabatyagan nato ang panalangin sa Ginoo. Giunsa ta niya paglipay mga igsunan higayon na. Daghang salamat. Atong gihangyo ang atong mga elders, nay mga elders diha. Mga elders sa iglesia, sa pag-anhi dire, si Brother Randy, si Brother Buboy, Brother Juanito, napa ba? Napatay mga elders diha, Brother Buboy, De Los Santos, si kinsa pa? Wala din sa Normino. Okay, tuguti kami nga mag-ampo kaninyo mga igsoon. Atong hangyoon ang atong mga elders sa pag-ampo mga igsoon. Okay? So, hangyoon ako ang tanan sa pagduko mag-aampo ta. Brother Buboy diri. Ato silang pampuon bisan sa nubo lang ang mapag-ampo alang kanatong tanan. Ay dugo na to mga ulo. Diyos nga labing balaan. Diyos nga gamanas nga tanan. Nga maoy nagtandog sa among kasing-kasing sa pagduol sa imong presensya karon. Ginoo sa matinud-anon niyang imong mga katawan nining dapita na nagpakita silang pagdawat kanimo, silang pagtuo sa mga pulong nga ilang nabatian. Busa Ginoo silang desisyon. Kinanga desisyon mo ay padayon hangtod sa imong pagbalik. Hatag kanila Ginoong kalig-on ug ang kadasig nga ang ilang desisyon maoy mo hatod kanila ngadto sa kinabuhing dayon ug puna sila sa panalangin ug panalipod. Kini tanan namo ginhangyo tungod lamang sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Sa pagpadayon, Amahan nga langitnon, nining takna sa kagabiyon o Diyos, kami nagapanawag diha kanimo. Aniya o Diyos ang imo mga inanak diri sa Purok Tisoy nga nagapamati ug nagadawat sa imo mga mensahe. O Diyos, nakita nila o nakita nimo ang imong mga katawhan diri napita nga sila madinawaton sa imong mga mensahe. Nakaibalo kami o Diyos, inaagi sa mensahe nga imong pagbalik dili na magdugay. Aniya o Diyos, nagapaduol sila diha kanimo. Abri pa ang adlaw sa kaluwasan, abri pa ang kaluwasan, abri pa ang arka sa kaluwasan. Ginoo, andama kini mga katawhan diri sa Purok Tisoy, alang sa dako nga adlaw sa imong pagbalik nga kining mga katawhan diri napita. Andam sa pagsugata ni Ginoong Hesus kung siya na magabalik dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga katawhan nga nagadawat sa iyang mga mensahe, nagadawat sa iyang mga pulong. Andam sila o Diyos nga magbag-o sa kinabuhi samtang abri pa ang adlaw sa kaluwasan. Dawata Ginoo kining imong mga inanak diri napita. Dawata sila ug siliuhi sila, dili itugot nga ang kaaway magabalabag sa ilang mga plano sa pagdawat sa imong mga mensahe. Ayaw itugot o Diyos nga ang kaaway nga amon sa tanas mo'y magadaog kundi ang imong gahom mo'y magapatigbabaw nila. Imo silang giyahan, panalanginan, ug imo sila o Diyos dalon dito sa langitnon nga puloy-an. Gani ni kagabion amahan, dawata ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong ipadayon ng pag-ampo. O Diyos nga labing balaan, nimo karon ang imong mga katawhan. Sayod kami Ginoo nga balaan nga espiritu maoy naga sugo kanila aron pag-anhi, aron pagpamati diin ang imong mga mensahe ilang nabatian. Ug ang balaan mo nga espiritu Ginoo mo'y nagmando kanila nga sila mo desisyon ug sila mo'y mamahimo mong anak sa umalaabot. Amahan silang tanan imong mga anak kay sila gidawat ka man sa ilang kasing-kasing. Busa panalanginan mo sila amahan
ug sila pagagabayan mo kanunay sa ilang mga panlakaton, sa ilang panginabuhi, kun diin man